Okay, 45,001 ultimately nak preventing injury. Jadi persoalan saya, ni mungkin Cik Firdaus, mungkin Cik Faisal boleh jawab kan. Sebab kan dah ada sistem kan. Sebab dia kata dia punya target adalah ultimately dia nak prevent injury ill health. Sekarang ni dekat tempat tuan-tuan sekarang ni injury dengan ill health isu ada tak? Itu soalan ni. Sebab dah ada sistem kan. Ni sebab dia kata dia nak prevent injury. So whole system itu sendiri, whole system itu dia akan membawa kita improve. Jadi sekarang ni soalannya, ada tak kes? Kes injury mesti kes accident lah kan. Kalau kita kerja, mana-mana kerja pun dah ada exposure lah untuk injury atau illness ni. Kalau tengok, kalau saya yang organisation saya kerja ni, so far ada injury. Tapi not bad injury lah. So far ada just minor ya. Minor lah. Belum pernah medical treatment? Medical treatment tak ada. First aid je lah so far. First aid Wah. So far dah. Tapi sebelumnya ada lah. Sebelum organisation sebelumnya ada. Jadi kira jika diukur lah pada statistik data itu, maksudnya manajemen sistem tu efektif lah. Efektif. So far saya rasa efektif. Dia macam ni, ni pendapat saya mungkin salah lah. Dia management system ni kita boleh set up everything lah. Kita pada proses everything, control. Tapi dia akan pergi dekat personal lah. Kalau sebelum ni, kalau kerja dekat offshore ni, dia punya education personnel tu dia ada low sikit lah. Mungkin SPM, ada yang tak SPM pun boleh naik jadi kru apa. Tapi untuk organisation ni dia ambil minimum personnel tu diploma. So dia ada nampak ada gaps tu lah, nampak ada good implementation, dia punya accept kita punya implement proses ke, nampak bagus sikit lah. Okay. Ini pendapat lah. Tak ada masalah. Itu pendapat kita nak buat implement pada tempat kita. Sebab ni mungkin boleh diambil kira oleh penghayati bila nak ambil untuk buat di tempatnya nanti kan. Sebab kalau satu organisasi dia meletakkan standards, macam tadi kata apa, bila ada diploma, ini disebut tentang education level, tak ada masalah sebenarnya. Okay. Sebab pada saya ada beberapa dulu sebelum saya buat paper dan juga bila kita buat sedikit kajian tentang effectiveness atau satu manajemen sistem ni, memang dia ada sedikit dipanggil pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah bersandar itu terhadap effectiveness management system itu memang ada terkaitannya dengan tahap pendidikan, sebab dia akan mengambil kira tahap penerimaan orang. Bila kita kata okey, bila kita nak pergi sini kita perlu menggunakan PPE, itu maksudnya ini contoh. Macam mana dia nak relatekan benda tu dengan hazards yang dia akan expose, risk yang dia akan terima. Sebab biasanya kalau orang yang tak biasa ataupun dia tidak ada pengalaman, tidak ada tahap mungkin education, sebab kadang-kadang marah juga orang kalau bila kita sebut orang tak ada, bukan tak ada, maksudnya kurang daripada segi bukan rezekinya tidak ada pada education, tapi dia bagus pada sesuatu tempat kan. Sebab saya banyak jumpa scaffolder contohlah kan, memang bagus buat kerjanya, tapi bila education itu agak rendah, tetapi mereka boleh juga patuh pada apa yang kita dah sampaikan. Okay? Jadi it's all about penyampaian. Sebab tadi Cik Faisal punya sharing tadi, kurang injury
apabila ditetapkan satu standard lah. Ini pemahaman saya lah daripada Cik Faisal sebut tadi kan. Bila ada satu tahap education yang baik lah. Okay, itu mungkin cuma apabila kita contohlah kan, kalau di sesuatu organisasi yang mungkin tidak menerapkan ataupun tidak menetapkan, contohnya dia tak ada ketetapan lah pada education ya. Okay. Apabila dia sebut tentang, sebab ni perbezaan lah antara standard yang lama dan standard yang baru 45001 ni. Sebenarnya saya sangat mengalu-alukan lah sistem ini selepas saya membuat auditing dah beberapa tahun menggunakan 18001. Saya sangat-sangat sesak dan juga rasa terbeban ya, apabila kita gunakan sistem yang perlu membuat banyak sangat dokumen. Jadi persoalan yang kedua sekarang ni, sebenarnya sistem ini sepatutnya membantu kita untuk mengurangkan unnecessary work sebenarnya. Okay, kita kena fokus. Kita kena fokus kepada perkara yang sepatutnya lah. Jadi persoalan sekarang ni, adakah dengan adanya sistem ini di tempat, kita mungkin tanya pada Cik Firdaus pula lah, adakah paperwork sekarang ni berkurang? Paperwork cuma tak kata implementation bertambah. Cumanya paperwork okay, line tak berapa lebih kepada lebih kepada paperwork paperwork bertambah, tapi segi paperwork tu bertambah daripada segi e-document lah. Okay, e-document, alright. E-document. Implementation day by day is getting higher and higher lah, rather than previously. Okay, alright. Itu cara implement sendirilah. Sebab nanti dia pun, lepas ni pun ada saya nyatakan. 45,001, kadang-kadang benda ni walaupun kita dah implement lama, saya pun masih juga study. Saya ada juga beberapa so-called sipu lah orang panggil kan, yang lebih kepada management system untuk kita bertanya. Sebab kadang-kadang pemahaman kita kepada standard itu sendirilah. Okay. Nanti later on nanti saya akan bagi, sebab mungkin Cik Firdaus dengan Cik Faisal mungkin tak memerlukan, tapi saya akan bagi nanti dalam grup pada Musibah Puan Hayati, boleh tengok. Saya akan bagi nanti standards lah. Okay, standard 45,001 ni untuk untuk dijadikan rujukan. Okay. Management system menerusi 45,001, dia tidak stated lah any specific criteria for OSH performance. Okay. Jadi itu atas macam mana kita develop sendirilah untuk kita study. Sebenarnya sekarang ni banyak, bila kita tengok dalam tools, dalam Google. That's why lah, saya rasa sekarang ni siapa-siapa yang baru masuk dalam bidang ni sangat-sangat beruntung lah sebenarnya. Kadang-kadang tu bila saya tengok HSC plan, kalau type dalam, contohlah kita sebut HSC plan, kalau kita type HSC plan dalam Google, keluar sebiji, boleh tiru terus. Dalam tu macam dah complete dah. Dengan dia punya lagging, leading indicator dan sebagainya, itu memang komplit. Jadi creativity tu dia tak pastilah, creativity kepada yang mungkin junior level ni kan, nak kena ditengok jugalah. Kadang-kadang ni mereka ni tak boleh nak berkarya, creativity tu tak ada sebab benda semua dah tersedia. Okay. It also does not specifically address issues such as product, dia memang tak sebut dekat sini dalam management system. It is not legally binding documents lah. Okay. Kalau tak buat ni pun tidaklah salah pada legal dia. Okay. Cuma dalam legal, kalau kita buat management system, kalau kita patuh pada management, pada legal, kita belum tentu lagi kita akan conform kepada sistem. Tapi kalau sistem itu kita ada, insyaAllah kita akan patuh kepada legal, sebab legal itu
management sistem ni akan menjadi komplement kepada sistem, kepada legal. Okay. Yang paling penting ni yang saya sebut tadi, dia bagi tahu what should we have, apa yang kita patut ada, tapi kita tak bagi tahu macam mana nak buat lah. Okay. Jadi management sistem adalah satu dokumen yang dia cuba nak menyatukan untuk standardize, uniformkan dalam satu-satu organisasi. Okay. Secara teorinya, benefits, tadi persoalan kita bincang tadi kan, ultimately prevent incident lah. Tetapi benefit ni dapat. Okay. Saya kadang-kadang bila ada staff baru masuk, staff safety lah, saya akan tanyalah ni tentang how to improve the management system. How to improve the OSH policy, OSH performance dalam kita punya organisasi. Sebab bila sistem itu dah ada, kita senang kita nak slot in kan apa-apa sahaja program dan sebagainya. Okay. Jadi benefits it should be kena develop, dia akan memberi satu peluang untuk improve ni dengan kita implement polisi dan objektif yang lebih tersusun, okay, systematic process, of course hazards and risk, sebab benda tu dia disebut perkara yang penting dalam clause 6 dan sebagainya. Establish operational control, increase awareness. Tadi bila kita membincangkan, Cik Faisal dia sebut tadi, dia cerita tentang increase awareness ni lah. Cuma persoalannya, adakah dia telah sampai kepada semua level, ya? Sebab yang ini mungkin agak keterlaluan, tapi saya boleh katakanlah sebenarnya, sebab itu saya minta tuan-tuan untuk buatkan satu discussion assignment dengan mengkaji tentang leadership, maturity, culture maturity tu kan. Culture maturity tu sebenarnya dia berkaitan dengan awareness ni, ya. Sebab tadi leadership tu pun sebenarnya sebahagian juga, sebab leadership tu dia dia spesifik, ya, kepada contohnya mungkin manager dan sebagainya. Tapi untuk awareness ini dia kena menyeluruh. Sebab tu kita nak tengok maturity tu kan, study tentang maturity tu. Sebab maturity survey ni maturity model ni dia boleh menunjukkan tahap kita sekarang ni dekat mana. Okay. Cuma kena jujur lah bila kita membuat satu study ataupun survey tu kan. Okay, OSH performance juga boleh improve melalui appropriate action on the OSH system, OSH program. Workers take an active role, sebab dia disebut dalam management system. Okay. Okay, lain-lain ni maybe nanti boleh you read sendiri ni, ataupun boleh fikirkan sendiri apa itu benefit yang lain yang boleh difikirkan. Sebab itulah saya bagi tahu je lah. Kebanyakannya saya akan tanya kalau dalam saya tak ingat lagi dalam midterm ataupun final ada satu soalan tentang benefit lah. Okay. Yang ini saya cuma bagi ni, semua saya nak tuan-tuan olah soalan itu dengan jawapan yang lebih bersifat occupational, okay, di tempat kerja. Kalau aku buat ni, apa rasa sebenarnya akan improve. Okay. Yang mana yang individual assignment tu tadi tu, yang culture. Sorry Encik Firdaus, saya kurang dengar. Yang tuan masukkan tu, yang is the assignment for the maturity of safety, right?
Ya, itu untuk assignment. Okay. So itu yang kita kena olahkan apa yang berlaku kat tempat kerja lah. Correct. Bukan. Bukan. Okay. Nanti takut terkeliru pula. Kena faham dulu yang maturity tu soalan yang saya berikan tu. Sorry, nama dia is a term paper Yes, Paper kritik rasanya yang sorry. tu maturity. Ya, paper kritik. Paper kritik saya Paper minta kritik. anda untuk dapatkan apa nama ni, journal saya minta. Yes. Okay, journal study yang journal tu yang itu more on the academically lah, academically. Cuma yang saya sebutkan hari ni is sebab nanti macam mana pun still dia nak kena ada summative punya assessment kan, kena bertulis dan sebagainya. Nanti dalam exam lah senang cakap, dalam exam ada satu soalan tentang benefit. Cuma saya nak minta bila nak jawab soalan tu nanti, soalan itu mestilah jawapan itu mestilah lebih menjurus kepada tempat kerja. Okay. Apa benefit untuk kalau kita implement management system dekat tempat kerja kan? Jadi jawab tu, kalau tempat kerja saya ni, kalau saya buat benefit, kalau saya buat management system ni, dia ada apa, dapat apa? Apa yang saya berikan, contohlah macam tempat saya kan, sebab kan kalau tengok pada teori ni, dia kata reduce absenteeism, employee turnover rate kan. Tempat saya tak ada ni, turnover still tinggi juga. Tapi bukan sebab safety. Turnover tu bukannya sebabkan tempat kerja tu bahaya ke, tidak. Tu saya nak nyatakan tu, jangan tengok pada ini contoh saja kan. Contoh kalau tempat kerja, kalau kita dah buat, sebab macam Cik Firdaus, Cik Faisal mungkin boleh relate lah, tapi kalau Puan Hayati mungkin little bit struggle lah untuk menjawab soalan tu mungkin sebab belum implement kan. Tapi tak ada masalah, just mungkin boleh take this point and then we can elaborate lah. Okay. Kena goreng lah ni. Goreng, but then that you feel benda tu akan Factual lah. factual. Because Related lah. related dengan tempat kerja. Okay. Jadi sebab Okay. contohlah, ni jujur lah Cik Faisal, reducing overall cost of incident, jadi tak jadi kat tempat. Tapi Cik Faisal belum ada insiden yang besar kan. So far kita dah establish dia punya proses ni. Kalau kita comply, memang dia akan reduce lah. Okay. Kalau boleh yelah, kalau boleh berikan contoh tu kan. Maksud saya contoh dia macam ni lah. Okay. Masa tak ada sistem dulu, bila terjadinya LTI, LTI ni lost time injury, untuk pengetahuan Puan Yati lah ya. Lost time injury ni usually dia memang satu insiden yang besar lah. Dia sehingga loss kerja untuk satu task. Dulu masa tak ada sistem, costing dia banyak ni. Bila dah ada sistem, costingnya banyak ni. So bila ada perbezaan itu kan, yalah, sebab kalau dulu kita dengan tak ada proses untuk welfare dan sebagainya, tapi sekarang ni sebabkan kita dah ada kita punya emergency response, so kita punya first aider pun dah boleh cepat response. So itu yang saya nak tengok. Okay. Sebab yang ini, sebab dalam slide, kalau jawab dalam slide saya pun ingat ya, ini sebab kita nak nampakkan ini master level punya jawapan. Benefits itu memang betul-betul memberikan kesan kepada organisasi. Okay. Okay. Right. Ini pun sebahagiannya lah. Reduce operating cost, improve stakeholder relationship. Contoh dia macam ni lah stakeholder relationship kan. Jujur je lah kita sebut. Sebab tuan pun lama dah bidang ni kan, Puan Yati akan kami nanti. Siapa orang yang suka dengan safety sebenarnya? Cuba jawab dengan dengan sejujur ni kan. Macam mana tuan soalan Siapalah golongan yang suka dengan orang safety ni?
Rasanya tak ada kot sebab safety is expensive actually to implement. Paling I don't know lah, my view lah. customer. Tapi kita medical memang kena. Okay. Itu ada point kat situ. Cik Faisal? I think the highest one is kita punya client. Klien je lah yang suka kan. Betul. Client paling suka dengan regulatory authority ya. Tapi internal stakeholder, siapa internal stakeholder yang paling penting ni? Kalau internal, kalau saya punya organisation lah, kita punya owner. Owner je lah. Owner. Tapi Ada macam staff ni, dia suka yang welfare je. Kalau yang compliant apa semua tu memang standard mana-mana pun rasa susah lah apa. Cik Firdaus, ada any thought tentang stakeholder relationship ni? Jujur cakap lah, construction ni tak ada, internally memang tak ada orang yang suka pun. Is we are the person that going to kill their cost and then bagi burden lagi dekat whoever the operation team, daripada CNC, contract management ke HR ke, until below lah. Maksudnya safety department dia jadi kalau management tu dia jadi burden, they need to adapt. Itu je lah. External tu macam Tuan Faisal tadi cakap lah, client authority je lah suka gitu. Yang internally tak ada orang suka itu. So that's one the view of management. So kalau bila keluar soalan kan, ini kita cakap tentang keluar soalan kan. Itu lah maksudnya saya kata tadi. Kalau tempat tu memang tak ada improve stakeholder punya relationship, so don't quote lah. Okay. Sebab saya beli tahu macam last week bila kita berkenalan kan, semua dah bekerja lebih lah daripada 10 tahun kan, lebih 15 tahun. And even kalau saya sendiri pun, because saya dah implement kat few tempat pun, not all lah to agree dengan us kan. Tapi how are we going to do? Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak improve? Kita betul-betul nak improve this stakeholder relationship. Okay. Cuma yang saya nampak lah, ini just sharing di tempat saya. Just sharing di tempat saya. Relationship with the stakeholders ni, I mean yang internal. Yang internal ni maksudnya bila saya sebut tentang internal ni, dia ada staff lah. Sejujurnya selepas daripada COVID, baru dia punya relationship tu nampak lebih baik. Kerana masa my team saya menguruskan COVID punya isu, kes dan sebagainya ni dengan ini boleh dibanggakan lah, not me lah sebenarnya, saya punya team menguruskan COVID punya isu ni dengan flying colours. So selepas daripada itu, bila kita dah come back to office dan sebagainya, so kita semakin rapat lah dengan staff. Dan sekarang ni semua dia lebih lebih aware tentang safety issues, safety punya requirements dan sebagainya. So nak kata dia improve, okay, tetapi tidaklah secara total, okay. Jadi that is part of the benefit we are having management system. Dia lebih-lebih lagi benda macam ni kan. Siapa suka tentang audit kan? When we talk about benefit, bila management system dia dah audit, siapa yang suka audit kan? Siapa yang suka kena check kan? Cik Firdaus ada apa-apa thought nak bagi tahu? Saya rasa audit yang safety department saya suka audit lah. Okay. Itu safety department. Because why man? Siapa yang audit ni bila dah ada, that means management pasal is related. Kalau macam company saya ni, bila ada audit, dia akan related dengan operation department. The whole team need to accountability lah. Kalau diorang nak tak nak pun diorang kena participate. For me is better lah. So bila saya kata next week I got SQ audit kan, inspection side. So when during the audit side, saya akan cakap dengan safety department saya, you work with my PIC lah. So any finding on the PIC name, not on the safety name. Okay. Bagus.
thought itu untuk nak nyatakan audit tu orang suka kan. Tapi adakah secara keseluruhan itu kadang dia banyaklah persoalan-persoalan. Sebab sebenarnya kalau sesiapa yang belum ada tajuk lah untuk punya dissertation, buatlah management system. Sebab saya sangat nak lihat tentang sebetulnya effectiveness itu. Okay. Sebab bila kita tengok kan, dia ada clause kan. Sebab hari ni kita akan tengok sikit je tapi kita tak adalah go through sangat detail dengan the clause. Bila kita tengok dia clause, bila dia cerita tentang leadership kan, adakah leadership itu betul-betul datang daripada keseluruhan kan? Kita boleh baca lah. Mungkin bila baca papers ataupun penulisan research journal daripada yang bukan daripada Asia, mungkin Europe. Sebenarnya mereka pun sebenarnya mengalami masalah leadership yang sama sebenarnya macam kita. Kan? Kita kan contoh kalau sebab saya pun pernah duduk dekat dalam satu construction yang bagi saya sangat-sangat unhealthy lah. Sangat-sangat unhealthy. Mereka hanya menjalankan kira safety ni for the sake of surface sahaja. Jadi itu dapat pula yang nak buat tu adalah project manager lah. Jadi for me dia punya leadership tu memang sangat-sangat tidak unhealthy lah. Okay, kita boleh share later. Okay, benefits lain adalah legal, understand how the statutory and regulatory requirement impact the organisation. Yang ini tuan-tuan mungkin boleh elaborate, memang sangat-sangat panjang lebar lah tentang bagaimana management system ini complement to the legal compliance. Okay, dulu tak ada sistem, asyik langgar je. Tapi sekarang ni bila ada sistem, kita ada mungkin ada satu konsep yang lebih tersusun untuk mengenal pasti legal kan banyak kan tentang nak kena renew CF lah dan sebagainya. Itu penting lah. Yeah. And then improve risk management, ini pun sangat-sangat popular. Soalan yang jawapan yang popular. Improve risk management. Lebih baik risk management ini akan menjadi satu topik ataupun kerja yang paling popular di kalangan orang-orang safety lah. Okay. So risk management kena ada something different lah. Okay. Kalau tahun pertama tu asyik buat high saja kan. Sekarang ni dah banyak dah. Kita mungkin nak integrate kan. Macam mana kita nak integratekan risk. Okay. Dan tadi ada yang sebut tentang klien. Klien ni samalah customer satisfaction. Ini saya memang sangat agree lah. Kalau bila ada sesuatu tu, biasalah bila kita ada projek, ada klien. Kemudian kita fulfill semua dia punya requirements. Walaupun kadang-kadang tu I can say the requirement itu ada sedikit mengarut lah. Ini Cik Faisal mungkin akan agree dengan saya. So, dia ada beberapa ni kan. Mungkin benda ni pelik-pelik yang diminta. Tapi we are okay with that. As long as benda tu akan membantu kepada improving kita punya safety compliance. Senang cakap dalam safety is no such thing benda tu nonsense lah. Walaupun saya ada baru sebut tentang mengarut tu sebab daripada segi time frame lah. Daripada segi time frame. Itu yang mungkin ada sedikit ni lah. Kadang-kadang tu kita rasa macam terkilan, pelik. Kenapa awal-awal tak minta kan? Dah di ujung baru nak minta. Jadi kita akan nak prepare dan sebagainya. Okay, Cik Faisal ada apa-apa nak share? Dia nak share sikit. Yang betul yang Tuan Farid cakap tu. Macam klien ni, bila dia daripada organisation yang besar ni, dia mungkin tengok dekat site dia certain implementation. Tapi kalau safety background ni, kita akan pakai as low as reasonable practicable. Kadang-kadang apa yang kita implement tu
accepted by authority. Tapi daripada segi dia, klien ni dia bila dia dah expose dengan organisation dia yang high punya implementation ni, dia akan follow yang tu the best lah bagi dia. So dia nak semua contractor dia pun follow yang sama. Cuma contractor ni dia ada limitation budget, ada ataupun limitation dekat dia punya resource lah. Dan kita boleh implement certain HSC compliant yang comply dengan authority dah cukup bagus. Itu isu dia lah yang selalu yang kalau oil and gas lah, selalu itu isu yang selalu bangkit lah. Setiap kali audit dia kata kita tak comply ni ke apa semua, sedangkan kita dah comply dengan authority yang itu. Agree dengan komen daripada Cik Faisal dan mungkin benda ni mungkin Puan Hayati kalau dah buat nanti tak adalah jumpa benda macam ni kan. Sebab nanti kalau later on kalau mungkin datang dia punya auditing itu mungkin G2G kot, saya panggil G2G kot, government to government kan, mungkin to Josh lah mungkin directly datang tu. Tapi cuma sekarang ni Cik Farid, kalau OSH punya auditing ni Cik Farid, auditing untuk OSH ni is it annually ke or macam every 2-3 years ke dia akan audit? Auditing Macam mana tu? Okay, dia sebenarnya dia tak sampai lagi part tu, tapi saya cerita dululah. Auditing ni sebenarnya dia ada banyak jenis audit. Okay. Okay, tak apalah. Sebab dah tanya kan. No problem. Okay, auditing ni sebenarnya dia ada banyak jenis auditing. Okay, dia ada juga orang yang buat management system tapi tak nak certified. Ada yang nak buat management system memang semata-mata untuk certified. Dan saya yakin, contoh macam Cik Firdaus dan Cik Faisal, company mereka ni memang buat management system untuk certified sebab client requirement. Okay, so bila client requirement bermaksud memang no choice lah, dia akan ada audit pada dia panggil memang dah spesifik punya time period. Okay, dia ada 3 jenis audit lah. Okay, dia ada 3 jenis audit. Kita pergi dulu yang pertama. Yang ini sebenarnya yang paling ultimate lah sebenarnya. Okay. Yang ultimate ni sebenarnya dia lebih kepada, ini audit ni kadang-kadang management system pun tak ada. Cuma macam tadi lah saya kata G2G tu kan. Maksudnya daripada segi authority punya audit. Okay. Authority audit bermaksud kalau dia datang audit tak comply, saman. Okay. Very clear kan. Nombor 2, adalah bila kita panggil second party audit. Second party audit ni dia lebih kepada kita just checking kepada kita punya macam suppliers, vendor. Okay. Kita ada business dengan dia. Okay. Macam tadi kan Cik Faisal ada sebut tadi, bila klien datang audit dia punya vendor-vendor tu kan. Bagi kita adalah second party audit. Bagi mereka yang itu it can be dia punya internal auditing dia pun boleh juga nak kira. Sebab yang itu just a konsep, jangan risau benda ni. Yang ketiga adalah daripada segi management system punya certification audit lah. Okay. Jadi dalam semua audit ini, yang ini yang saya cerita ni adalah yang melibatkan ada external sebab yang satu lagi adalah internal. Yang internal ni biasanya memang kita akan buat setiap tahun lah. Okay. Setiap tahun. Untuk saya tolak yang second party yang untuk yang vendor tu saya cuma just masukkan yang internal dan juga untuk management system certification audit. Okay. Internal dia memang minta untuk buatkan annual. Okay. Tapi kalau nak buat 2 kali boleh tak? Boleh, no problem. Okay. Yang kedua, untuk certification ni dia renewal setiap 3 tahun. Tapi audit untuk surveillance boleh setiap tahun. Dan saya pernah join ada satu company dulu, because mereka ni sangat proaktif. Kami punya surveillance audit 6 bulan sekali. Jadi memang agak untuk kami sebagai dia punya administrator agak tense sikit lah. Tetapi
daripada segi keseluruhan organisasi, bagus. Sebab kita tak putus audit. Kan? 6 bulan tak lama. Kan? Lepas 6 bulan, 6 bulan lagi. 6 bulan, 6 bulan. Cukup 3 tahun, dia akan datang untuk buat dia punya recertification. So, untuk menjawab soalan itu, senang kata, annually memang akan ada auditing. Sekurang-kurangnya 2. Kenapa 2? 1, internal. Second, untuk certification. Tak nak buat certification, tak ada masalah. Internal audit tu jalankan juga. Okay. Bila dekat dalam internal audit ni lah bahkan ada nanti second party, sebab kita akan masukkan sekali contoh kita nak pergi check kita punya vendor. Vendor pun kadang-kadang kita kena check. Kan? Sebab benda ni kita panggil supply chain. Okay. Kami selamat, anda pun kena selamat juga macam tu lah. Okay. Cuma daripada segi government, saya kurang pasti macam mana kementerian itu tetapkan. Maksudnya kementerian kata adakah dia punya frekuensi audit Sebab tu ada. I think kalau KKM, if I'm not mistaken, kalau untuk kesihatan, I think 1 to 2 years lah untuk kita dapat lesen. You give perkhidmatan dekat pesakit kan, but I don't know how to relate dengan OSH punya ni kan, because I'm always with the KKM punya ni. Okay. Tapi kan, kalau KKM, kalau contohlah, saya tak pasti institut gunakan ke tidak MHQH punya standards, dia pakai. Because MHQH pun ada safety dah. Tak, kita tak guna MSQH. Rasanya kalau guna at the moment ni tak lepas kot. Oh, tak lepas. But I have tapi dekat my old company dulu, I kerja dengan Pantai Hospital, so I dah gone through MSQH. MSQH memang every year ada. And then Joint Commission International punya certification tu, JCI tu, every 3 years. Itu mudah lah. Itu dah ada pengalaman lah tu MSQH tu sebenarnya. Kalau macam Cik Firdaus, mungkin Cik Faisal ni just sharing juga lah. Tapi kalau saya ni tak betul, mungkin Pak Hayati boleh betulkan lah. Saya rasa MHQH is much more higher tau. Dia punya standard daripada yang ni. Betul tak? Auditor dia datang semua garang-garang. Sebab kalau macam saya pun dah buat auditing lama dah, dan saya juga dah being audited pun dah lah banyak kali. Auditor ni dia tak ada dah datang nak marah. Tapi kalau MHQH, kalau datang, kalau buat salah, dia boleh marah. Betul tak? Betul. Sebab very strict, very strict. Because dia go for contoh macam patient safety kan. Macam kalau ini occupational safety orang tu buat kerja, kalau buat salah kita panggil ni betulkan dah lah. Ni kalau salah tapi sebab menyebabkan kepada patient, itu yang jadi marah tu. Okay. Tapi nanti dia try to take a look. Mungkin saya tak pastilah, mungkin tak tahulah institute ni perlu buat ke ataupun volunteer nak buat ke. Tapi kalau macam I read through yang the akta-akta ni, rehabilitation tu memang ada dalam tu. Yelah, but kerja kita orang ni memang physically heavy jugalah sebenarnya. I mean, you dealing with patient, and then like if you in sports, macam kita orang travel a lot, pergi luar negara semua kan, and the equipment yang kita bawa tu pun macam dah zaman, tak tahulah zaman batu ke apa. So I think if I can relate that, memang akan ada lah in terms of safety untuk cara kerja kita semua lah. Perlu ada. Kena pergi travel juga. Kena, tapi saya kurang lah. Orang lain lah keluar masuk. Maksudnya itu dia support atlet lah. Dia maksudnya atlet pergi. Yes. Atlet Malaysia lah yang pergi overseas. Yang masa pergi training ke pergi competition? Selalunya majority of the time kita hantar yang masa competition. Ada 1-2 in 1 year tu dia perlukan for training, kita akan hantar jugalah. Tengok keadaan. Sebab melibatkan duit kan, belanja banyak. Ya. Tu challenging juga tu kan. Yes. Dia ini sebab bila saya dah duduk dalam management system, jadi dia terbuka sikit mikir kan. Saya tidak memandang pada occupational, tidak memandang kepada
apa, atlet tu bila dia sakit dia jadi patient lah, maksudnya patient of the safety. Yes. Next lagi saya memandang kepada contoh seperti, sebab benda ni MSQH pun ada, food safety. Food. Ya, food safety, diet untuk ni lah kan. Ya. So sebenarnya lah benda ni ada dalam occupational. Dalam occupational ada cerita tentang welfare ni kan. Sebab ni air, minum, itu ada diceritakan. Cuma tidaklah secara detail. Cuma bagaimanakah untuk puan boleh dapatkan standards itu, just integratekan saja. Cuma itulah nak kena tanya jugalah big boss ni kan, big boss ASN ke ataupun MSN ke. Big boss ISM umur muda lagi, kita boleh buat kawan. Okey, kalau dia muda, doktor ada? No, kalau ISN dia PTD. Oh, PTD. Immediate above me of course lah doktor. Dekat medical memang doktor yang head. Okay. So mungkin boleh ni lah, boleh kalau nak buat improve pada sistem kan. Sebab sometimes sistem orang memandang, tadi pun saya agree dengan Cik Faisal tadi ada sebut, dia dah mula sebut tentang bajet kan. Sebab shopping management system ini dia tidak perlulah nak require bajet yang sangat besar, tidak sebenarnya. Okay, because ada juga yang ni maksudnya old timer lah, orang lama ni bila kita sembang lah ini dalam bidang-bidang kita, kadang-kadang mereka tak setuju juga. Dia kata safety mesti nak kena ada buat investment. Okay, sebab itu kenapa orang Jepun mereka lebih banyak invest kepada manusia, dia tidak banyak invest kepada dia punya dia adalah dia punya sistem teknologi. Memang kita pun dah tahu lah kan, kita pun kat sini banyak lagi kereta pun semua kita pakai. Cuma daripada segi manusia, macam mana kita nak tukar mindset, macam tadi pun ada juga sebut kan, siapa yang suka dengan orang safety ni kan. Jadi ini adalah masa untuk educate. Okay? Masa untuk educate. Ini just sharing lah petang ni sharing sikit. Salah satu sebab lah kenapa saya juga terjun juga dalam bidang education ni, sebab saya rasa dah sampai masa juga untuk saya give back kepada community tentang how we want to educate lah. Okay? How do you want to educate? Not only dalam bidang kerja kan. Ni tuan-tuan ni memang sebab bekerja lah kan. Itu occupational. Tetapi kita mulakan dulu mungkin daripada rumah, kemudian kepada community. Okay? Ni mungkin memang boleh mula fikirkan, sebab kadang-kadang kita tak terfikir. Tapi ini one of my dream, dan juga kita dah nak mulakan lah projek tapi yang kecil-kecil juga. Safety and health di masjid. Okay? Benda ni mungkin tak nampak kan. Cuba bayangkan bila satu masjid dia ada management system 45,001. Itu maksud saya lah. Kita nak go beyond benda tu. Sebab untuk dapatkan contoh leadership, nak dapatkan awareness orang, dia kadang-kadang dekat rumah tu dia lupa. Bila pergi kerja okey, beli rumah ni pergi kerja okey je lah, buat kerja dengan dia punya all those safety system dan sebagainya. Tapi bila balik rumah dah habis kan. Tukar mentol pun boleh panjat atas meja saja. Tukar mentol lampu, panjat atas meja, tangga duduk atas meja pula. Itu boleh nampak kan, kadang-kadang kalau kita pergi masjid pun orang duk tukar ni macam-macam kan. Itu contoh lah, just sharing. Bagaimana salah satu cara untuk kita attract orang lah tentang improving safety, improving awareness towards safety compliance dan juga conformance. Okay, alright, lama pula benefit ni. Okay, rasa faham dah kot
ini kalau nanti masa exam tu saya lebih suka jawapan itu menjurus kepada tempat kerja masing-masing. Okey. Jangan, ni slide ni adalah untuk membantu saja. Nanti ingat tak ingat tu nanti just ingat saja kalau macam benefit aku buat dekat sini apa yang bagus dekat sini. Because jawapan yang skema jawapan dia adalah bergantung kepada tempat kerja tuan-tuan. Sebab I'm sure benda tu mungkin ada yang sama tapi I'm sure dia akan ada yang berbeza. Okay. Okay. Who are the intended users untuk this 45,001 standard? Simple answer is all organization. Memang dialu-alukan all organization. It can be micro business, conglomerate ni biasalah, company besar. Non-profit organisation, charity, that's why saya come back tadi kan, kita ada badan-badan, rumah-rumah charity dan sebagainya. Academic institution, government department. Sorry to say about this lah. Contoh macam DOS kan, dia buat enforcement tapi agak kurang menekankan tentang management system kepada government department yang lain. Okay. Mungkin juga organisation has people working on its behalf who may be affected by its activity. Orang yang tak ada kaitan dengan kita tapi dia ada kaitan, dia tak ada kaitan dengan kita tapi dia punya kerja tu berkaitan dengan kita. So kita boleh approach dia. Small low risk operation yang kecil pun kita dah boleh mula kan. Manalah tahu contoh orang jual nasi lemak tepi jalan pun dah pakai sistem kan. Ini bahaya juga kadang-kadang orang berniaga kan. Tuan-tuan boleh tengoklah sendiri, pergi dapur je. Dengan lantai yang licin dan sebagainya. Consistent with the way organization manage their other business risks and encourage the integration of standards requirement into organization overall management processes. So this is who's the internet users lah, maksudnya siapa yang kita nak buat. Okay. Dalam di sistem dipanggil HLS, High Level Structure, yang boleh integrate dengan semua ISO yang lain. Okay. Yang paling popular adalah 9001 dan juga 14001. Okay. Standard di sini ini dia gabungkan sebab dia bukan digabungkan sebenarnya. Dia boleh diintegratekan supaya nak memudahkan sesuatu organisasi itu ada bila dia nak jalankan tu, nak implement, nak buat auditing ke, tak perlu nak kena buat sampai 3-4 kali. Okay. Tapi dia kena cara dia lah. Cik Faisal, auditor untuk 3 standard ke? Betul, 3 standard. Okay. So, kalau dah ada 3 standard, tu lebih mudah lah. Kadang-kadang auditor eksternal kita lah, macam saya pun, saya dengan TUV. Mereka ni kadang-kadang pelik-pelik juga dia punya mintanya kan. Tapi bila saya buat checking, rupanya auditor ni tak pernah buat implementation. Mereka ikut jadi kurang memahami kepada konteks-konteks tadi lah, macam tadi saya kata permintaan-permintaan kan yang okey, ada nak tambah ke apa Cik Faisal? Ini komen on apa nama integrated high level structure ni. Dah sikit tip je lah kot untuk kalau nak develop sistem ni as HSC practitioner ni. Kalau macam ISO ni selalunya semua company akan ada lah implementation apa semua. Untuk environment dengan HSC ni, tengok balik standard tu. Bila kita tengok standard tu, dia akan ada additional requirement dia. So additional requirement tu yang kita slot in je, dan kita develop dia punya proses lah. Bila kita develop dia punya proses, dan ada implementation, ada evidence of record or everything lah, dan kita boleh comply lah. Tapi yang paling saya tengok lah untuk OSH ISO 45 ni, kalau kita implement dekat kita punya organisation dia punya bagus dia, kita akan nampak OSH visibility.
OSH visibility ni kita akan nampak kita punya company ataupun organisation kita kalau dengan company yang tak ada ni, bila kita masuk dekat sesuatu dia punya facilities tu, kita dah nampak dia lain pada yang lain. Itu yang macam Tuan Farid cakap, kalau government implement OSH ni memang the best rasa. Macam itu yang masa DOSH kurang tu. Sepatutnya memang dia dah implement dekat government. Kita boleh nampak. Kalau tidak kita boleh cakap kita OSH lah, kita nak comply dengan safety everything. Tapi bila kita nampak visible tak ada. Visibility tak ada. Itu saja tau. Nice, good point tu. Puan Hayati nanti boleh bila buat itu point yang sangat baik, visibility. Kalau boleh saya sharekan juga, adalah dulu semasa saya di universiti, biasalah universiti ni pun universiti swasta yang baru nak. Kita ada program OSH tapi daripada segi implementation tu baru nak bermula. Saya pun sebab bila Cik Fashali kata tentang visibility ni, baru saya teringat masa tu saya dapat satu komen daripada DOSH officer yang datang untuk bahagian persijilan, dipanggil section persijilan untuk apa nama ni, training ni lah. Jadi mereka kata tempat ni tak nampak macam ada implement OSH lah. Dia maksudnya macam tu lah. Jadi visibility tu. Jadi kalau management system ni dia akan membantu lah. Okay, itu good point juga. Okay, good point untuk why we buat ataupun implement management system. Okay, alright. Ini rupa dia macam ni. Nanti saya akan bagikan apa dia punya. Ini kalau bentuk buku lah. Nanti saya akan bagi jugalah. Kalau nanti Cik Faisal, Cik Firdaus, walaupun dah biasa pun, tapi sebab untuk official kan lah, because kita dalam discourse kan. Okay, aim framework, outcome dia tadi prevent injury, awal saya sebut tadi lah, dia kena mesti nak kena sebut prevent injury dan juga ill health. Okay, capai tak capai itu belakang kira lah. Bila saya buat training untuk internal audit dan sebagainya, mereka selalu sebut saya punya objektif selalu tak capai. Saya cakap tak ada masalah pun kalau tak capai. Okay, objektif itu kita buat adalah untuk dia drive kita. Okay, dia drive kita. Selalu kata dia punya target tak capai, tak ada masalah target tak capai. Okay, review balik kenapa dia tak capai. Okay, selalu ada yang kata mungkin dia letak too high ataupun too low. Too high tak dapat capai, too low mudah sangat pula nak capai. Macam mana nak dapat yang tengah-tengah, dia still tak dapat lagi. Okay, itu nanti kena apa nama dalam objektif punya topik lah. Okay, success we can say tadi awal-awal pun kita dah bincang tentang leadership, top management leadership, responsibility, accountability. Benda ni pun biasa juga terjadi bila cerita OSH saja, dia akan pergi kepada OSH department lah, HSC department lah, safety department lah, itu saja. Okay, dia tidak menyeluruh lagi. Itu pun bila tak ada menyeluruhnya itu yang menandakan OSH MS itu belum lagi efektif. Okay, salah satu contoh tadi yang lepas saya tanya tadi tentang insiden ataupun injury, itu pun salah satu sebenarnya, bukanlah semua, salah satu saja. Top management, developing, leading, promoting culture. Okay, itu mungkin boleh tepuk dada tanya selera sendirilah. Adakah top management kita ni walaupun Pak Hayati belum lagi ada this management system, tapi dalam bidang-bidang benda-benda lain juga kan. Contoh benda lain ni lah. Saya rasa yang paling popular government, kalau government sector ataupun agensi ni paling popular adalah apa nama tu? Anti-bribery. Banyak semua dah kena buat. Anti-bribery management system. I think benda tu apa nama, polisi kan. So mungkin boleh fikirkan lah. Ada kan? Top management aku ada ke buat leading, promoting, okay. And also communication.
mesti kena ada improvement untuk dapatkan sukses ni management system, consultation, participation, bukan shock sendiri, buat sendiri. Allocation untuk resources dia mesti ada banyak lah resources. Resources salah satu dia yang paling popular is money. Tapi yang kurang popular adalah manpower. Okay, manpower. You can go to that ni lah, manpower, missionary, good missionary ke tidak, teknologi, and then we can go adakah good methods yang kita gunakan. Okay, OSH policy saya sengaja letakkan dekat bawah sebab kita kena cover all yang dekat atas, then by then baru you can get the good new OSH policy. Okay, untuk strategic direction for organization, right? Okay, tapi macam mana pun dia still kena ada challenge lah. Okay, tadi pun saya disebut dengan Cik Fidaus tadi kan, dokumen banyak tak banyak. So, kita nak decide dokumen berapa banyak nak buat. Okay, agak challenging juga. Saya dokumen memang banyaknya memang dokumen semua E je lah. Tapi yang peliknya bila dokumen tu E, ada juga yang rajin nak pergi print benda tu. Okay, saya rasa tuan-tuan mungkin pernah face juga benda ni kan. Lebih lagi minta maaf sebut lah, not to offend, tapi saya rasa ASN lebih banyak kot print kan. Ensuring safety rules known and followed. So dia bukan sekadar pada kertas atau pada dinding signage saja. Promoting the continuum. Okay, right. Tadi sebelum kita break tadi, persoalan dia is role. Sengaja saya bangkitkan persoalan ini sebab ialah sebagai master student ya. So maksudnya kita ni dah ada satu keupayaan lah untuk ada satu role untuk implementation ya. Saya ulang tadi, katakan untuk establish, kemudian macam apakah kita punya role untuk maintain dan juga untuk efektif, satu sistem yang efektif. Okay. Okay, ada yang nak share? Kalau ada type nak sharing ni pun boleh. Kalau tak nak sharing ni pun just nak share verbal pun boleh, no problem. Apa yang dirasakan goal yang terbaik. Okay, untuk implement OSH ni kot? Ya. Implement management system. So kalau ini yang saya punya ni lah, sharing sikit lah. First, untuk kita develop OSH ni, kita identify resource lah. So kita punya cost tu ada budget tak, dan kita ada manpower untuk capable tak untuk implement this certification. Dan bila kita dah identify, dan kita rasa kita dah can go forward, then kita analyze ISO 45001 punya requirement, ataupun kita boleh buat gap analysis lah with current kita punya proses dengan apa yang diperlukan oleh ISO 45001. Dan kita akan nampak gap lah. Dan after kita dah dapat gap, kita dah dapat resource semua, dan kita prepare gancat lah bila kita plan untuk certify everything. Dan kita develop lah apa yang perlu kita buat daripada awal lah. So first kita develop manual and procedure. Untuk develop manual and procedure ni, untuk manual kita kena ada understanding lah based on gap analysis tu, dan kita develop manual. Based on manual punya element of the ISO 45001 requirement tu, dan kita akan develop procedure lah untuk kita comply dengan requirement tu. Dan after kita dah buat manual, kita dah buat procedure, dan kita akan buat awareness lah. So awareness ni kita boleh bagi briefing, kita boleh buat in-house training, and also kita boleh buat on-job training lah. Dan kita punya staff, everything in order sudah, dan kita implement lah. Bila kita implement tu, dan kita akan buat, nak review kita punya implementation, dan kita akan buat internal audit lah. So after internal audit tu, dan kita akan ada few ataupun banyak kita punya non-conformant lah. Dan based on non-conformant tu, kita akan issue corrective action. Dan bila kita dah close corrective action,
everything, dan kita ada report everything, then kita akan present kat management lah. We call it management review lah. So after management review everything, ada yang perlu nak tambah baik ke apa semua, then kita pergi dah semua everything in place, then kita pergi ke certification audit lah. Ya, itu saja kot. After certification audit tu pun mungkin dia ada akan bagi non-conformant ataupun successful apa everything lah. Okay, tapi sebab Cik Faisal menggunakan perkataannya kita, jadi adakah saya beranggapan itu adalah role Cik Faisal? Yang ni memang saya punya role lah. Banyak role ni tu. Itu kira whole cycle tu. Memang whole cycle, sebab macam saya dekat company ni memang saya jadi management representative lah untuk semua certification ni. Dan kita develop everything. Okay, alright. Tapi itu pun bila kita tengok tu pun nampak macam challenging dan mampu ke kan. Okay, tak apa, itu kita put aside lah punya persoalan yang itu. Okay, mungkin kita boleh nak dengar pula daripada yang lain. Roles dalam membangunkan apa role kita sebenarnya kan. Cuma membayangkan kita ni dalam satu organisasi. Okay, Puan Hayati dah unmute tu. Mungkin nak kami kalau nak ikutkan apa, if I go backwards lah, I mean sebab physio punya injury ni banyak low back pain lah. Working injury kita kan low back pain. I mean if you work backwards in terms of practice guidelines lah, I would say if my role in the implementation of OSH ni kan, macam mana kita nak handle our equipment as a physio, katil kita height macam mana semua, handling patient to transfer of patient, apa lagi kalau documentation pun kita ada workstation kita juga pun can be a factor jugalah. So from there kena ni lah kot, identify the risk factor semua kan, and then boleh buat guidelines. Because I'm not into ISO semua lagi kan. Masih lagi dalam proses diorang tengah buat. So I know dalam ISO tu dia akan breakdown dia punya apa, steps yang kita nak implement tu kan. So my role, all I can think of macam tu sajalah. Okay, maksudnya lebih kepada menjurus kepada specific occupational lah. Yes. Sebab dia melibatkan profesio dan dia tidak go beyond the management lah. Macam tadi Cik Faisal, dia lebih kepada management. Dia nak prepare dokumen lah, nak buat management sendiri lah, nak buat auditing management dan sebagainya. Okay, alright, good sharing. The meaning is that you know what is what you are accountable for. Okay. Okay, kita boleh dengar Cik Firdaus pula. Sebab construction ni, kalau saya selalu sebut construction ni unik. Tadi pun Cik Firdaus dah sebut dah apa unik ni kan. Cik Firdaus, you still there? Okay. Ya, saya kat sini. Okay, right. Macam saya punya roles, macam siapa nama? Cik Faisal kan dia HQ kan. So whatever the HQ do all the OSH punya implementation, SOPs, documentation, HSC plan, everything. So my rules is to make sure all the document been executed lah based on the site punya requirement. Okay. Okay, so that means make sure if the HQ prepare the SOP, the documentation, everything. So which is relevant to my site, saya kena execute lah. What all the documentation to be completed lah. So that during the HQ audit, everything it been comply and then also have been done lah based on the requested. That one thing. Number two, my rules to make sure that I comply with all the legal authority regulation lah. JKKP monthly report, like JKJ 08 kan, nak submission apa semua tu. So that one as a personal role.
And then for the client to make sure that I follow all the tender requirement punya this one lah, principle or call what, requested by the client lah, principle. Contohnya macam documentation, regulation, dia punya GBI, such as like GBI apa semua tu kan, Green Building Index, tu semua tu I'll pun sama juga, I need to execute for them, I need to implement for them. I need to make sure that all the document, all the related requested be implemented and be execute lah. Okay. Right. There's a good sharing. So today we do have satu from management punya thinking, and another two is on the implementation, more to the specific operational. Okay, so why I much more answer about this question sebenarnya. Okay, sebab when we sesiapa sajalah kalau dah duduk dalam bidang OSH ke ataupun baru nak masuk dalam bidang OSH, untuk macam Puan Hayati, just into it, ataupun dia memang tak ada nak masuk pun, dia lebih kepada memang bekerja saja kan. Ni biasanya kita akan nampak lah kalau duduk dekat dalam satu organisasi ni, kita boleh nampak contohnya seperti HR, finance, support department ni, whereby yang not into OSH punya implementation. Sebab bila saya sebut macam ni, kenapa? Sebab contoh yang betul-betul implement is yang on-site kan. Contoh macam technician, dia memang sebab dia duduk dekat site kan. Macam HR, dia tak perlu pun lah. Contoh macam kalau macam PPE dan sebagainya. Okay, walaupun sebenarnya memang ada contohnya seperti implementation of ergonomic punya rules kan. Itu sebenarnya everybody pun kena, especially those yang memang office based. Sebab ini just sharing juga sebab ergonomic punya part contohnya dia memang lebih kepada saya bukanlah nak menidakkan yang duduk dekat site yang bawa pegang angkat barang berat ni semua, tidak. Tapi yang selalu dilupakan, itu saya punya yang memang yang nak kita so-called nak hashtag kan tu lah, yang kita nampak kerjanya memang nampak macam very low risk, tetapi exposure is there, risk punya exposure. Okay, jadi bila ada orang-orang seperti ini bermaksud role akan berbeza lah. Okay, I'm also expecting juga, tapi sebab kita kelas pun kecil kan, I'm also expecting juga yang someone yang akan thinking about the technology sebenarnya. Okay, how are we going to integrate any technology dalam kita punya sistem supaya dia contoh yang dia akan jaga database dan sebagainya kan, supaya dia lebih efektif. Because the question just now is macam mana kita nak jadikan dia lebih efektif. Sebab tadi documentation, contoh Cik Firdaus sebut tentang documentation macam-macam lah daripada HQ datang kan. Tapi macam mana kita nak bagi benda tu lebih memudahkan. Okay, sebab 45,001 dia tidak menitik beratkan documents itu semata-mata. Okay, tetapi dia nak kalau ada dokumen itu mestilah efektif. Kalau ada proses itu mestilah efektif. Kalau ada aktiviti yang untuk control, okay, control hazard, control risk, dia mestilah yang efektif. Okay, itu tanggungjawab kita lah sebenarnya. Right? Jadi kalau dah implement nanti, kena letakkan risk based thinking itu betul-betul lah. Okay. Saya pernah berbincang dengan ada auditor lah kan, untuk macam mana nak bagi very effective punya management system kan. Sebab everybody knows, okay, Cik Faisal tadi memang well versed lah, dia memang dah clear sebab memang implement, those yang akan implement dekat site, Hayati pun dah nampak ada that tu kan. Cuma bagaimana nak kita nak improve kita punya sistem, how are we going to improve yang memang efektif dan juga okay, yang ini yang baru masuk lah, okay, dia akan integrate dengan teknologi dan sebagainya kan. Cuma satu lagi adalah yang melibatkan cost saving. Okay, konsep ini saya
Tak tahulah, saya sebelum ni saya cari-cari macam tak jumpa lagi. Kalau macam boleh jumpa ada paper, bagus juga. Saya gunakan konsep yang rasional dan juga relevan kepada kita punya organisasi. Okay. Rasanya tadi awal-awal Cik Faisal pun ada sebut kan, klien kan dia dapat, dia ada idea nak buat macam ni, tapi dia dah buat kat tempat dia pun suruh juga dia punya ni semua buat ikut cara dia. Okay. Itu sebenarnya adalah satu benda yang kurang rasional dan relevan kepada sesuatu organisasi. Kita tengoklah kan organisasi rendah. Contohnya macam ni lah, kalau macam kita ambil sistem Petronas bawa ke SME. SME memang tak terbuat lah. Kan? Okay. Cuma nak implement boleh. Sebab tu dia ada tadi, dia ada as low as reasonable, practicable. Dia ada juga yang ni as far as practicable. Kan? Itu biasanya memang yang macam big gun lah. Ataupun kita panggil yang conglomerate punya company, dia memang boleh fikir lah benda macam tu. Okay? Alright. So I hope benda ni akan ada something to yourself lah. Yeah. Yang that you have the role. Semua ada satu tanggungjawab. Role dia akan datang sekali dengan responsibility. So selalu disebutkan roles and responsibility. So mesti kena ada satu yang responsible, dan kena ingat we are also accountable. Okay. Nanti jangan pula dah buat kerja, lepas tu bila ada dah buat semua those proses, tiba-tiba bila ada masalah dia tak boleh nak accountable, dia tak mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk responsible kepada any permasalahan biasaannya. Okay. Right. Okay. Yang ini sebenarnya apa yang tuan-tuan sebut tadi lah. Okay, ini just a little bit of sharing lah. Okay, how the development process whereby dah pun diceritakan oleh Cik Faisal tadi sebenarnya. Development process, it can be ada komiti, tak ada komiti pun boleh, tak ada masalah. And then mesti kena ada roles and responsibility. Kan, auditor, apa responsibility-nya. Okay. Cuma tadi Cik Faisal memang menggunakan lagi management reps ataupun tapi dalam sistem memang tak perlu. Jadi management mesti dia nak ada appointment. Okay. Tak ada masalah. Dia cuma kalau auditor tu dia bertanya, kalau tak ada jadi satu kesalahan, itu betul lah. Dia dah tak ada lagi sebenarnya. Bila dia appoint tu dia ada allowance sikit. Itu yang kita nak dengar sebenarnya. Itu dia point tu. Okay, right. Okay, and then documentation. Documentation pun don't get into, bila saya bercakap kan, saya rasa kita lah dalam ni, saya rasa semuanya memang plus minus not more than 5 years of gap age kan, I think lah. So siapa-siapa yang pernah terlibat dengan 9001 yang lama because I've been there lah. So dulu ni documentation dia sangat-sangat memeningkan. Jadi OSAS dulu pun sama juga perangai ni. Di 45,000 ni documentation dia not into the documentation. Cuma documentation dititik beratkan adalah bila kita kata documentation, it can be the procedures, it can be the records and so on. So borang-borang ke apa semua, biasanya saya nombor satu, saya akan tetapkan apa yang disebut oleh legal dulu. Kan legal macam-macam lah nak kena hantar di KP8 ni pun. Guys, I think siapa yang tengah implement KP8 dah hantar dah. Kan Cik Faisal, Cik Firdaus kan kena submit for that JKP8 kan juga end of the 31st ni. So saya lebih tetap, saya boleh lebih utamakan apa yang ada dalam legal dulu. Kemudian documentation yang lain tu dia bebas. Buatlah semudahnya. Okay. Sebab nak cantik, kalau ada sesiapa yang mungkin pernah berkhidmat di dalam manufacturing, so I think benda tu lebih cantik sebenarnya. Manufacturing ni cantik documentation dia. Bukan nak kata documentation itu banyak, tidak. Tapi documentation contoh macam proses kerja. Kan, dia boleh dengan flowchart, dia boleh buat infografik. Okay. I love that. Saya suka dia punya konsep tu kan, dengan infografik kan.
Jadi proses itu nampak lebih tersusun lah. Okay. And then implement. So implementation it should be tidak tertinggal. Kan ada setengah tu ada yang kita ketepikan. Okay, ini tak apalah, kita concentrate yang duduk dekat contoh macam okay, ini untuk offshore dulu. Okay, buat offshore. Jadi implementation dia kena dulu. Okay. And then kalau diperhatikan dekat sini, kenapa gap analysis saya di belakang? Okay. Selalunya kalau ni kita kena gap analysis dulu. Okay, gap analysis you boleh letak awal, boleh hujung pun boleh sebenarnya. Sebab gap analysis should be dia menjadi satu barrier sebelum kita pergi ke certification process. Sebab certification process ni yalah, dia is either yes or no, do or don't saja. Yeah. Okay. Right, then the certification process, tadi I think Pon IT ada tanya tentang audit kan. So yang ini so far lah saya tak pernah jumpa lagi company yang dia kata dia implement 45,000 tapi tidak pergi kepada certification. Saya tak pernah jumpa lagi. Sepanjang saya buat consultation dan juga auditing, memang tak pernah lagi. Okay. Dia memang buat implement memang untuk certification. So certification punya stage dia seperti yang ditunjuk ni lah. Okay. Ada stage 1 lah, stage 2, kemudian ada recommendation, then ada research. Dah dapat tu kan, dia akan research balik. Cuma dia tidak perlu pergi kepada stage 1, stage 2 lah. Okay. Dia ada surveillance audit untuk setahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga renew. Itu je lah prosesnya sehinggalah dah tak nak lagi buat certification. Okay. Okay. Alright. So this is the standards requirements yang being developed by ISO. So dinamakan sebagai high level structure lah. So this high level structure is dia uniform to beberapa hampir semua main ISO standards. Okay. So dia menggunakan common framework. So dia ada just 1 sampai 10 itu saja. Tapi dia ada tambahan beberapa. Okay. Jadi dia akan align, okay, increase alignment and easier to implement, dan juga dia adalah satu adoption. Dia saja sebenarnya dia ada dia punya, kalau ini I'm talking about 45,000. Kalau saya punya suara tak clear, tolong bagi tahu sebab tiba-tiba dia kata internet unstable. Okay, and then kita ada father dia untuk 45,000 ni adalah 40,000 lah. Ni just adopt saja, dia share the clause and also title. So the key changes dalam ni daripada 80,000 dia emphasize on the context, and then the workers and also other interested parties. Leadership, commitment and also culture, ditekankan dekat situ on the leadership. Consultation juga ditekankan, application of risk-based thinking, tadi saya sebut tentang risk-based thinking, and also the introduction of new term iaitu opportunities. So kita no more nampak perkara ni sebagai risk sahaja, but also opportunities, okay, yang might be not being stated ataupun addressed in the risk assessment. Okay. Document, because previously document control lah usually kan, dulu banyak lah document control. Saya pun ada lagi company yang still nak gunakan juga, ada consider on document control. Saya cakap sebenarnya tak perlu, tapi dia nak juga kan, dia nak control macam mana lah size dan sebagainya. It's okay, it's up to you as long as you can implement. Okay. And then communication for internal and also external, ini memang sangat-sangat penting lah untuk satu-satu organization, whereby communication dia nak elakkan ada communication breakdown. Okay.
And for operational control, the additional is the contractor, whereby yang ini saya boleh kata kita bangga lah, because they take it from hampir sama dengan 1722 for contractor, procurement, subcontractors, okay, and also few terms and definition. Okay, and also this is the integration. We can integrate anything dalam ni. Okay, so what is the high level structure? So the main high level structure inilah dia. Okay, they have the scope, and usually kita akan start daripada number 4 lah, 4 until 10 yang usually the audit macam for me as an auditor, kita akan tengok on structure yang being audited. Structure being audited is start from 4 until 10 lah. Okay, yang kita akan audit. So means kita akan go for the context, leadership, planning, support, operation, okay, performance evaluation, and also the improvement. So everything inside there. So dia punya, okay, later on sekejap lagi saya tunjuk. Okay, ini also called apple to apple comparison lah. Okay, boleh nampak clearly lah dekat situ. Dulu dia sampai 4.6 for this old punya, dan the new one punya dia akan sangat berubah lah nombor clause tu. Okay, dan dia ada cara kita nak baca the standards, the verbal words dia lah, shall to indicate the requirement, should the recommendation. Okay, this is on the grammar lah. Alright, may is maybe the permission, can be the possibility, notes is a guidance, note to entry is more to the additional information. Okay, okay, term definition yang ada dalam tu saya tak ambil semua lah. Ini just a few yang kita nak tengok pada yang mungkin yang benda yang baru yang ada dalam 35,000. Contohnya seperti contractor. Perkataan contractor disebut is the external organisation providing services, whereby kita tak menggajikan dia, tapi dia provide services through whatever cara lah, PO ke, okay. And then dia gunakan perkataan workers, okay. Dan perkataan ini juga ada agak lain dengan OSHA amendment, sebab kita normal gunakan perkataan employee, dia lebih gunakan perkataan workers, okay. Sebab workers dia menjurus kepada semua orang kecuali pemilik syarikat sahaja. Okay. And then they go on the participation. Ini juga perkataan yang sangat penting. Participate means that they involved dalam decision making. Consultation kita cuma seeking views saja. Setuju tak setuju? Okay. Kalau participate dia mesti involve, mesti memberi idea. Okay. Okay, workplace is macam biasa saja. Risk also as seperti sebelum diubah. Okay. Risk also on the combination of the legal. Ini semua sama saja. Okay. Alright. Saya laju sikit. Okay lah, kita go this one dulu. Okay, this is the total content of 45,001 standards. Okay. The black, saya pecahkan macam tu lah. The black one is a core management system requirement. Okay. And then the red one is the new lah yang disebut dalam management system. The green one is specific dalam 45,000, tidak ada dalam 14,000 dan tidak ada dalam 9,000. Okay, contoh seperti 8 tengok nombor 8, operation eliminating hazard, dia tidak ada dalam 14,000 ataupun 9,000. Okay, this is the framework actually. Okay, the framework, sebab tadi saya kata kita akan start daripada nombor 4 tu kan. So kita ada 4 konteks tu secara total lah. Konteks organization ni, konteks ni can be konteks nature. Kita buat kerja apa, siapa yang terlibat dalam kita punya ni, dalam kita punya kerja-kerja.
So bila kita dah tahu apa yang terlibat, kita tahu dengan needs and expectation 4.2. Needs and expectation of interested parties lah. Okay, ataupun senang mudahnya adalah stakeholders. Siapa stakeholders? Internal dan juga external. Okay, before we go further lah, kan, mungkin kita boleh sharing dulu siapa kita punya stakeholders. Stakeholders internal, kan. Anyone want to share stakeholders untuk you punya organisation? Stakeholders, internal, interested parties, itu pun adalah term yang sama. Puan Hayati? Kalau macam dekat in sports, our stakeholders will be the sports association, National Sports Council, tu je Okay. lah. Mereka tu sebagai apa? Maksudnya mereka tu regulatory ke, enforcer ke? Dia lebih kepada apa? Dia kalau NSC and sports association ni they want to monitor in terms of athletes diorang punya performance, injuries. Okay, alright. Dia okay, itu sebenarnya baru ada satu pihak saja tu. Dia ada bagi pihak-pihak lain yang sometimes kita kata, oh yang ini pun stakeholders ke? Kan? Saya bagi contoh lah. Contohnya seperti apa nama tu? Sebut macam bila saya buat training, bila saya sebut dia kata, ya ke ini stakeholders ke? Kamu contoh seperti apa nama ni? Allah. Security. Kita punya security system, security management kita, kan? Itu juga sebenarnya adalah interested parties tau. Dalam konteks organisation management system ni, dia pun termasuk sekali. Yang Puan Haiti sebut tadi tu, dia baru satu grup. Mereka ni mungkin regulatory. If like macam kita orang punya medical system, kita ada apa dia punya, apa ni dia orang panggil ni? Kita guna UM hospital punya ni, are they part of the ni lah, what do you call ni just now? Apa dia stakeholders? Digunakan perkataan. Yalah, alamak. Dia panggil apa lah? I cannot recall the word lah. Okay. Hilang. Tak apa, it's okay. Jadi faham dia punya maksudnya tu. Yalah, sebab kita tak handle benda ni kan. I mean we just isi saja whatever we required to isi. But yeah, okay. Benda-benda kecil yang tersorok-sorok ni yang actually part of the stakeholder jugalah. Sebab apa, kenapa penting di mana ni? Tadi Cik Faisal tadi dia ada sharing tadi yang masa dia sebut tentang nak tentukan boleh ke tak boleh nak buat management system ni, kan? So bila kita kata boleh ke tak boleh nak buat ni, kita kena tentukan dulu sebenarnya kita punya company ni, contohlah kan, dia nak buat tapi sebenarnya dalam company dia tu ada 2 orang je. Dia memang terlibatnya tu dua parti sahaja, kan? Bos dia, lepas tu dengan dia punya mungkin pekerja dia. Okay. Lepas tu dia ada satu parti lagi yang ada mungkin supplier dia. Supplier pun termasuk juga, dia juga adalah interested parties. Kenapa saya sebutkan benda ini? Okay. Bila kita relate kepada Section 17 OSHA, Section 17 OSHA ni kan dia sebut tentang siapa-siapa sahaja yang bukan pekerja tetapi dia terdedah kepada risiko kita. Cuba bayangkan macam ni lah. Kalau kita ambil konteks ISN mungkin dekat situ yang popular lah dekat dalam tu kan. Yang popular dekat dalam ISN ni mungkin dia ada researcher kan. Dia ada fisio lah. Macam Hayati ni, lepas tu dia ada doctors, dia ada atlet. Ini yang popular lah yang selalu menggunakan ISN kan. Tetapi ada juga yang lain-lain. Contoh yang kita kadang-kadang kita tak nampak dia punya ni. Contoh lah kan. Saya selalu sebut benda ni sebab bila saya buat training kan, untuk implementation mereka selalu bila saya kata okay, identify your interested party stakeholders.
mereka akan tertinggal cleaner, mereka akan tertinggal tea lady, mereka akan tertinggal security, sebab mereka, kenapa tahu? Sebab kita tak anggap mereka ni macam kita punya dalam satu keluarga lah, macam tu. Jadi betul, dia buat benda ni pun sebenarnya dia ada lah unsur-unsur kekeluargaan sikit. Dia kena fikirkan sebab mereka ni dia terdedah dengan kita punya ni. Contoh, siapa yang membersihkan ASN mesti ada tempat X-ray kan? Ada? Okey. Siapa yang membersihkan dalam bilik X-ray? Alamak, saya tak tahulah. I mean Kita ada cleaner. kita ada cleaner jugalah. Cleaner tu dia akan terdedah dengan unsur-unsur radiation, betul? Radiation, correct. Jadi kita kena tahu mereka pun ada needs and expectation. Apa dia punya needs? You kena provide dia punya dengan those PPEs lah. Expectation daripada dia pun tak tahu expectation dia, tapi kita kena anticipate dan juga kena verify lah dengan dia kan. So dia pun mestilah, kalau dia tahu yang dia tu terdedah kepada radiation, for sure dia akan minta lah semua those PPEs untuk lindung dia, betul? Tapi sebabkan dia tak tahu dia punya needs. Itu pentingnya Cik Faisal sebut tadi tentang awareness. Okay. So ini penting untuk needs expectation untuk relevant and social parties. Itu belum campur lagi yang external. Okay. External, contoh, apakah needs and expectation daripada external context? Contohnya seperti media. I believe ASN memang kena jaga betul-betul lah media ni. Kan? Yes, betul. Contoh macam kita punya top high profile punya atlet kan, mana boleh release suka-suka hati, betul tak? Nak bagi tahu contoh kalau dia injured kan. Tak boleh. Dia orang nak masuk premise pun kena minta permission ke, nak jumpa mana-mana atlet ke, memang kena minta permission, written permission. Kan. Sebab itu semua adalah aset negara kan. Contohlah itu memang prospect for Olympics kan. Itu semua konteks yang kita kena perhatikan 4.0. Okay. Konteks of organisation. Sebab kalau macam construction dia memang sangat clear lah. Construction, oil and gas, sangat-sangat clear lah konteks ni tu kan, business nature-nya, dekat mana kerjanya. Oil and gas dia ada dua sajalah. Sama ada duduk dekat laut ataupun duduk dekat darat. Itu sajalah. Okay. Construction dia memang duduk dekat darat, cuma dia kena ada konteks dia, business dia. Contoh macam high rise building, low rise building, itu berbeza. Okay. Ataupun dia memang kerjanya, contoh saya ada satu sahabat dekat, dia construction, tetapi construction dia cuma buat piling saja. Okay. Jadi dia akan berbeza daripada segi dia punya needs expectation, dia punya workers dia. Okay, ini soal penting untuk kita memahami dulu framework inilah. Lepas itu baru dia akan pergilah kepada macam mana kita nak planning for leadership and worker di tengah ni. Leadership worker, so we need those planning. And then do we need support and also need operational process. And then how about the performance? Okay, macam mana kita nak checking? Tadi ada sebut tentang auditing, so performance ni dia duduk dekat sini. And then also improvement lah. Okay, improvement ni also dia akan termasuk sekali dengan continual improvement and so on. Okay, alright. Okay, yang ini dia agak panjang, tapi when we reach certain time nanti kita akan stop. Kita akan continue nanti pada hari next class kita pada hari Rabu malam. Rabu ke Khamis kan? 18 kan? 18 hari Khamis. Khamis. Bila kita ni nanti sebab management system dia memang dua minggu lah dia kelas. Okay, so this is the context tadi pun saya dah sebut dah sikit. Dia ada 4. Okay, dia ada 4.1 nanti 4.4. So understanding of organisation. Sebab tu tadi dalam role, what is our role, kita kena betul-betul faham tentang kita punya organisation. Okay. Kita punya organisation ni, dia, you just tengok 360, kena tengok, bukan just lah. Kena tengok 360 degree
this organization. Okay. Dan kalau boleh di lapis belakang pun nak kena diperhatikan lah. Okay. Contoh dia seperti contoh macam Cik Firdaus apa nama under construction. Construction itu hanya buat building apa. Okay. Mungkin di dalam ni dia akan ada banyak. Contoh dia buildingnya dia the high rise, and then dia ada buat tower pula. Okay. Tower dengan high rise pun dah berbeza dah. Okay. So understanding organisation ini dia akan sebab tu dia letak dekat nombor 1. So how do we understand the organisation? Kadang-kadang kita kena review lah kita punya dokumen. Yang time ni baru review dokumen, bukan buat dokumen. Review dokumen, it can be contoh macam nak faham organisasi ni, first kali dokumen yang kita kena ada is selalu dah pendaftaran syarikat lah. Itu kalau syarikat lah kan. So bila kita study, kita tengok oh ini business nature, kita buat ini. So tiba-tiba ada yang kita punya proses di luar pula on nature itu. So itu adalah questionable, dan juga kalau audit tu biasa kita akan tanya. And then understanding the needs and expectation of workers and other interested parties. Tadi saya dah panjang lebar saya dah sebutkan tadi. Determining the scope. Okay. Scope is the boundary. Scope is the boundary. Scope tu sampai mana. Okay. Tapi saya punya selalu yang saya katakan, kalau tak nak susah, tak nak pening kepala, scope ikutlah yang apa yang ada dalam pendaftaran. So kalau business nature-nya seperti itulah, ikut saja. Sebab scope orang panggil apa, memang mudah untuk dibahaskan. Kalau bila dalam audit kan, scope salah, maksudnya implementation juga salah. Okay. Seperti nak mudah saya ceritakan, okay macam ni lah. Nak bagi faham saya dulu dekat utilities. Utilities kami ada management system, skop kami adalah distribution sahaja. Kami tidak akan masuk dalam skop treatment. Bermaksud water treatment ada skop yang berbeza. Untuk OSH lah OSH dia maksudnya kalau untuk water treatment dia duduk tempat lain. Selepas daripada piping yang ujung daripada daripada bermulanya water treatment tu sehinggalah ke residential area sebelum masuk ke premise, itu adalah skop. Bermaksud contoh ada orang buat welding dekat hujung rumah nak masuk, itu juga termasuk sekali dalam management system. Okay. So kita tetapkan management system dekat mana tu. Jadi sebab itu penerapan skop kena ada argument. Okay. So far dalam sejarah saya dah terlibat dalam management system ni dah 3 company dah yang saya set upkan, okay, dan juga implement dia punya management system. Nama 2 kali OSA, 1 kali 45,000 lah. Dan setiap ini bila cerita tentang implementation lah, kalau auditing tu cerita lain. Setiap kali kita di-audit, bila saya sebagai auditee, memang akan ada question tentang scope. Sebab kadang-kadang tu scope itu tidak, satu dia tidak menyeluruh, 2 dia penetapan boundary itu salah. Okay. Mana-mana yang mungkin Cik Faisal boleh relatekan kot. Contoh seperti projek EPCC. Okay. Dia ada kat situ EPCC kan. Dia ada engineering, procurement dan sebagainya. Tetapi ada juga projek yang dia ada EPCIC contoh. Okay. Jadi penetapan itu termasuk sekali ke tidak. Projek itu boleh diaudit ataupun tidak. Projek itu perlu implementation ataupun tidak. Okay. Itu bila kita cerita tentang scope lah. Kemudian kita juga kena memahami juga tentang OSH management system itu sendiri dalam konteks organisation. Okay. Itu di comeback tadi lah tentang budgetary dan sebagainya. Okay. Bila memahami kita punya organisation, konteks itu, kita juga kena ambil kira item ini.
tentang cultural, social, political, key trend in industry. Internal context tu tentang governance, policies, objektif, culture juga, right? Sebab kalau dekat Malaysia ni mungkin tidaklah susah sangat, sebab kita, walaupun kita majmuk, bila kaum semua mudah, cuma kau menitik beratkan dia punya culture kan. Nak mudah faham gini, pernah tengok negara Pakistan, orang Pakistan kalau dia buat kerja kan dia suka pakai dia punya baju tu kan, baju apa namanya, kurta ni panjang ni kan. Kalau contoh dia buat kerja-kerja welding ke kan, still juga menggunakan baju yang sama kan. Itu sebenarnya kita kena ambil kira sebenarnya konteks ni. Okay, adakah kesesuaian mereka untuk pakai, macam mana nak pakai dua lapis ke, right? Kalau dekat Malaysia saya tak nampak lagi permasalahan ini. Cuma dia ada sedikit, dan sebenarnya tak ada masalah sangat pun, tapi dia mungkin perlu diambil kira lah. Contoh seperti sahabat-sahabat kita di Sabah Sarawak kan, Borneo, kadang-kadang dia ada jenis yang dia kena simpan rambut panjang yang jenis apa, orang kelabit apa semua tu kan. Jadi macam mana dia nak pergi ke site, boleh ke untuk nak pakai safety helmet lah, ataupun mungkin dia ada menjurus kepada hazards ataupun exposed to risk yang melibatkan rotating parts ke. So benda-benda macam ni lah yang kita nak kena ambil kira dulu. Okay, kalau tak ada tu tak ada lah. Kalau ada tu yes, kita kena ambil kira. Right? Okay, next. External issues. Tadi dah cerita tentang internal kan. Okay, external issues mungkin on the cultural, social, political, mungkin technological. Your department contoh, company kita kekurangan teknologi kan, macam laptop pun tak ada, masalah. So itu semuanya isu, introduction of new competitors, contractors, subcontractors, macam Malaysia kan, subcontractor mungkin dia grade to grade yang lebih kecil, jadi dia tidak mampu untuk follow kita punya rules dan sebagainya. So kita kena ambil kira lah, right? Okay, internal issue tadi pun saya dah cerita panjang lah. Okay, saya boleh skip lah ni. Okay, understanding needs and expectation. So dia akan berkaitan juga dengan perkara yang tadi. So needs and expectation, internal dan juga external. Okay, internal apa masalah ataupun apa isu, apa needs, apa expectation. Jadi internal ni paling mudah lah, kita ada yang management dan kita ada workers. Kemudian kita ada orang-orang yang selain workers, seperti security, cleaners, okay. Sometimes ada tempat ada tea lady. Kemudian eksternal yang kita kemungkinan kita akan selalu terlupa lah, neighbor. Neighbor ni popular lah, sebab yang paling banyak komplain pun neighbor. Sebab tu kita tak boleh lupakan mereka ni. Neighbor kita kena clear tentang needs expectation dia. Contoh macam tempat kita tu agak bising. So mereka ni akan ada satu expectation bahawa mereka ni boleh bekerja di tempat mereka, premis mereka tu dengan aman. So macam mana kita nak buat? So daripada situ kita boleh masukkan dalam risk and opportunity. So maksud kita nak letak barrier ke dan sebagainya lah. Okay, so itu needs and expectation. Okay, ini pun sama saja. So selain daripada workers, okay, tadi yang tu saya dah tadi awal-awal kan, ada legal and regulatory authorities. Itu tadi kata apa, National Sports Council. Saya rasa mereka tu ada lebih kepada mungkin national punya authorities lah. Okay.
Cuma ya, Puan Yati ada nak tambah ke? Cuma saya rasa dia lebih enforcer rasanya. Boleh saya sebut dia enforcer. Sebab dia nak memastikan apa nama you guys follow dia punya ni kan, any standards. Okay, and then parent organisation sometimes kita tidak tertakluk kepada, kan kita pernah dengar kan, subsidiaries lah, associate company lah. Okay, so mereka ni juga ada dia punya expectation lah. Suppliers, contractors, subcontractors, workers representative, workers organisation, trade union contoh. Okay, lama tak dengar trade union. Owners, owner company, shareholders, shareholders dan juga stakeholders berbeza. Local community neighbors, tadi saya dah sebut tadi. Customers, American, media, NGOs, might be NGO kan selalu kan datang minta apa? Minta demo dan sumbangan kan. Occupational health and safety organisation, yang lain-lain lah. Okay, ini sebahagian sahaja. Kalau mungkin anda boleh ada di tempat sini, mungkin ada. Local community yang kalau di Malaysia, di Semenanjung, tidaklah rasa macam pelik sangat. Sebab local community kita biasa lah. Tapi kalau contoh Cik Faisal biasa kot kan, kalau dah pernah sampai saya ingat saya Cik Faisal pernah ke Vietnam semua. Jadi kat Malaysia ni kalau macam dekat perairan Sabah sekalipun, Sabah Waters, kan kita ada yang penduduk laut. Sebenarnya mereka pun kurang mengemari sebenarnya kita punya aktiviti dekat laut ni. Jadi macam-macam benda lah kan mereka datang. Bahasa yang bahasa yang kurang enaknya tu is Lanun lah. Okay. Jadi macam-macam lah yang tu. Itu pun kita nak kena consider the local community yang mungkin akan mengganggu kepada operasi kerja kita. Right? Jadi benda ni kalau mungkin pihak perkapalan, shipping company kalau dia buat manajemen sistem mungkin menarik lah. Kalau mana yang kena lalu lautan apa, sea dan sebagainya ni. Di Somalia semua tu kan. Mungkin dia ada itu lanun-lanun tu macam mana kita nak handle dengan dia. Okay. Okay. Some needs and expectation are mandatory. Seperti law, regulation, sebab itu dia diletak regulator lah, regulatory body. Regulation also may decide to voluntarily agree or adopt. Okay, contohnya seperti voluntary initiative lah, NGO dan sebagainya. Organization adopt them, they are addressed when planning and establish management system. So ada yang mandatory, ada yang volunteer, yang perlu diambil kira. Okay. Okay, scope should be intended clarify boundaries. Just now saya dah sebut tentang boundaries. Dah consider pun external internal factors. Requirements of interested parties, mana yang ada requirements legal ataupun authority body. Okay. Badan berkuasa tempatan, PBT contohnya. Okay. Work related activities performed, sampai mana, area mana. Scope should address hazards and potential risk. Okay, dia bukan nak sebut hazard dekat situ, tapi dia kena ada dia consider untuk address. Okay, dia ada cerita lah dalam skop. Kalau tidak nanti dia akan nampak seperti yang skop itu tidak menggambarkan business nature. Okay. What else is management system itu sendiri, tadi establish, implement, maintain, continue, improve. Okay lah, yang ini dia tak banyak sangat. Then we go to the 5.1. Right? Okay, for 5.1 on the leadership and worker participation, this said about leadership, policy, organization goals, and consultation. Okay, so this leadership and worker participation, they are clearly stated on commitment. Okay, 5.1
leadership commitment. So, kalau ada organisasi sama ada company, agensi tidak ada komitmen, so means that you are not comply to the, you are not conform kepada standards. So macam mana nak buat? Kena gain dulu komitmen. Okay, suka ataupun tidak, komitmen kena come first lah. Okay, sebab tu dia letak di awal-awal, dia letak di 5.1. Okay, policy dia is very clear cut lah. Komitmen juga. Roles, responsibility, authorities kena very clear juga. Macam tadi saya sebut tadi, Cik Faisal tadi di MR kan. Mesti ada roles, responsibility ni. Okay. And then consultation, participation and